देश के दूसरे स्थान पर बीजापुर के सैनिक स्कूल का 54वां सालगिरह उत्सव। देश के 24 सैनिक स्कूलों में दूसरा स्थान पर रही बीजापुर शहर के सैनिक स्कूल का आज 54वां सालगिरह स्थापना मनाया गया। इस दौरान प्रिंसिपल कर्नल तमोजीत विश्वास ने संस्थान को लेकर काफ़ी सराहना की। सभी छात्रों के अभिभावकों का आभार प्रकट किया। इस सैनिक स्कूल से बीते वर्ष पीयूसी रिजल्ट अच्छा होने की बात करते हुए कहा कि इस संस्थान से देश में बहुत से ऑफिसर्स बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। ये काफ़ी सराहना की बात है, कहा। Guests and parents, welcome to Sainik School Bijapur. Punjab and Tansi, Assam. Commander, Headquarters, 25 Sector, Assam Rifle, Lakpani, Assam. Brigadier Administration in IMA, Dehradun. Sir has actively participated in Operation Rakshak and Operation Parakram. ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೇಮ ನಂತರ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಬಲ್ಲರು. ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ, ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಡಾಂಬರೀಕರಣ, 10 ಮೀಟರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ರೇಂಜ್, ನೂತನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೋರ್ಟ್, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್, ಗಾಲ್ಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರೇಂಜ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಬೋರ್ಡ್, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಆರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನೂತನ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಲ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪತಂಜಲಿ ಶಾಪ್, एटीएम व्यवस्था, सिब्बंदिಯವರಿಗಾಗಿ पार्किंग। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।